भद्रक पौरपालिकार 27 नंबर वार्ड अंतर्गत फेबर रोड 2 रे पौरपालिका और सरकार को अनुमोदन क्रमे चली एक विकासमूलक कार्य को केतेक व्यक्ति इच्छाकृत भाव भांगी क्षतिग्रस्त कर अभियोग होईछि। एहाकु नै स्थानीय अंचल में तीव्र असंतोष और उत्तेजना प्रकाश पाई। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର ଏତଲାକାରୀ ଭାବେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଓ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। तदंत पर प्रकृत घटना सामना को आसवा सह आईन अनुजाई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करा बोली आशा करा जाउछि। असुविधा कौन थाना को आम एपाई अभियोग दवाई आसु पूरा ग्रामवासी एवं सरदार समस्ते आसचंती 27 नंबर वार्ड रो बासिंदा जोटा आमर मुख्य गाँ को जीवा रास्ताटा अच्छी जे मोमो हाउस टू आपण एक्स काउंसिलर समदानी बाबू घर पर्यंत सेही काम रे बाधा किछि मुष्टिमय लोक माने बाधा दउचंती जहाँकि आज आम थानार द्वारस्थ होइचु। से आज भोर भोर सकाळे आसी से आम कटअप वाल को जो आम कंट्राक्टर काम आज काली भितरे स्टार्ट करिवार थिला से कटअप वाल को भांगी की से माने जोर जबरदस्त सरकारी पैसा को नष्ट कर देइचंती। ताहार से प्राप्त आम चाहूचु से जो कंपनसेशन टा से नष्ट कर तार कंपनसेशन दिया जाऊ एवं तांको विरुद्धे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। मोटा कॉन्ट्रैक्टर पाखे नहीं कि मु करूली आज को 9 मास है वाल करिकी रखी से तले किसी विरोध नहीं तांकर आज सकाळे 6टारे आसिकी से वालटा भांगी काली आमर ये 2 दिन भितर काम हवा कथा खुंट पाई आ गछ पाई कामटा अटकी थिला खुंट गछटा उठाई जाइए आम 2 दिन भितर काम आरंभ करथांतु से शुणिकी आसिकी आज सकाळे भोर भांगी आमे देखिनु देखिया वाला लोक देखचंती किछि लोक ताकू विरोध भी करचंती अटकैचंती तांको कथा को रखिलेनी। मुकिम बाबू भांगिया वाला के सिरजनार गोटे टुका अच्छी से भांगी गाँ वाला चाहते कार्यक्रम भी हो जो गवर्नमेंट जिनसा भंगा तार नष्ट होती तार क्षतिपूरण। भद्रक अनिल कुमार सामंत को रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।